Sebi balma mi aba kenye nyara ba kai o ye sinji tugule ni kungo nana aba mineni abolo fly na fana ta nana ba mineni bolo fly o ye sinji tugulai o mo fa ko de sinji tugulai nabiyul hakim ko don nabiy nyuma muhammadul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale ko aw munum bi o chugo yala kaw bi ka juru de sara nyogoy sinji tigalen tere mais aw ko sinji tugu ya ka juru de sara nyogoy ko me ko sinji tugula yere e chonye mugo mi I balma ya tige ila e yi tugala sira go ko fanga ni defa balma min titai ka so aya yere tige ka so la ni ala iseke I senta ka ta ka so ka ta boy tumani tuma mais sida mi feki ni ngani yoro na nuko mimi waru di mo mo wode dowa tare mimi wuri ka fo balma ma mfama ni ma mbita shi feki nyeneje o flala joni ngagiri sira gogo cham mo min ba senta ka tika so wallahi hal ni dara metabulo o bonya ka bo yoro mimi fendi ma kadiye de ni fenti bulo min ba di ma kadiye mais to modolo ibi soro ba di ka so ali komanda ka to ba yere da dron ni ma da mo buna fati bulo tika di mbal mama daga bondala mais min ba senta ka tika so wallahi kanu yere bi odi yo ka klife ka shife ka nyena jeni ki nyena je fuiti obo Allahu akbar tumodo lo doba dima wallahi ata dima ni bonya ata dima ni kanu ata dima ni karamai me drameti dobolo ibisra dola til me nyana fimbal hali passé tabulo abi passé ndili dobolo won ma ba juruta dobolo mbarma karsa nyana fimbina fonga taka ta boyde ni ma enti lafiya ni kanu yerere ni singi tuwe ama ko fendi law kana fendi de aya dima yo senta o balma fanta wakatu ka so o de badia me fembi ebolo ni balma de matase ma nimbindala e ta dama na de ma senta ka te ka so eti ta ka so parce que ebi so climatisé kono ebi mobili climatisé kono ale bi fantan soni kono ale bi bogo soni kono ale bi luanse de la figa wululu ji pankata ale ka so donc e ka sa yentale ma eti taye e ma ka sinji tugula ide makai et puis encore me fendo fiena ni ibado ni commencera yado adama diati to to yalla ala rabo fo watilkal ayamu nadawilu bayna nasi udun juljul bayna ala bo fada jun ni commencera ni sorona na doni doro ibaye kuma dola ni balma do be no fenga walma yere ni bala wi soroni ge walma yi feymando ibaye abi commencete abi singa ka hera tikati afa ko don ko ni taranye ni ba fe ka ko anadi donc ni bay defo ye shini ko na de defo bile ba sira gogo cham namba fe baraka ka do an shila baraka ka do an ga sorofona baraka ka do an kola a kirsi duma o sinji tukudi Allahu akbar o yala krere ka kuma kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ba fe baraka ka do I kola ki ka sinji tu Allahu akbar o tuma an ga sinji nunu an ga tu sinji tugu bete ka fenta ka dinyafo tuma dola hadama den kali ka teme fenka wallahi wati dobe ke imako ti fene me imako bi balma la utma sebi e balma miye wallahi e kati balma muso fantan ka so I sente e kata ka so abi e yeli mi yere ka odo ale na ka fantanya e ni ka famanya e ni ka setiya e ni ka dawlatiya e ni ka daraja tiya e sera ka o bela jelin toy parce que ne yi balma kana ne no fe nga luanse sokoroni kono so nogole ni kono aka satigi ma don ka teme sanu ni warka ale ka katikati joli nga dala kina me bonyi ati sigidala bina da ko ja ko balma benna alhamdulillah de singi tuwe otma anga na ke dron amugli tigi dama bu tabu nyogon am fentigi dama bu nyogon fana fantane I balma fantane wallahi de nere ba fo I ka tali ka chaya o fe ka teme fentigi yere taka be bolo go tigi bolo wallahi e bi tali me ken ni no fe wallahi abinye de bo ala abinya boala bi bonye de daka sigi yoro la bi bonye de daka ka furu yoro la bi tanga de daka sigi dala seda mina e yele ano feto mbe kaba ko fi wallahi ambal mado apmi luwazi la bi yoro mina mo woshita afrika te mo shita fi mais wallahi nenne nana domina ba fonyi bi tlafe kananda afi halla bi fi no ko bi ta soro ngema ka debe da kanda ko ako wallahi ko ebe ni minga ni min dugo ne shila ko ala di badon ko ni me mo gonya bonna ko ni belwazi la bonya de dune dina wallahi ala di mashare abetene de gogo otmanga hakle to fantan na seti minuye o de sinji tuwe
ala kira ko tani sallallahu alaihi wasallam aw fentigi damo ka tabonyo ka di nyoma ko bi ka juru de sara mais fenti min bolo e fentigi ka taboye ka fendama o de sinji tuye ani fana min yɛrɛ y'a tigɛ i la parce que fɛn b'ale bolo a t'e jate a ka sirati la e fana kana fɔ parce que fɛn b'a bolo k'i yɛrɛ fisaya ma dɛ ni n taara ka so a t'i jato e ka n'o lɛgɛ dɛ i ka sinji lɛgɛ i ka sinji tugu i ka taa bɔ a ye hali n'a b'i lɛgɛ ni ɲɛ jugu de e ti ka taa ale ɲɛ in kama dɛ i bi ka taa ale wajihillah i bi ka taa ala de kama ka ala de ko k'an ka sinji tugu wa sinji tugu in de kama ne bi ka taa n balima in lɛgɛ n t'a ɲɛda lɛgɛ n t'a ka ɲɛŋunu lɛgɛ n ka sira t'a la ka fɛn di yan mais ni n ye passe sɔrɔ n ka ale retour bi n bolo n bɛ taa ka taa ɲɛ da a n'a denw kan ka n ka foli kɛ ni n ye n sigi ka dɔɔni kɛ n bɛ wuli ka taa n ka sira fɛ an ka sinji tugu an kana kɛ dɔrɔn min bɛ min bolo halati minnu bolo olu de ta ye sinji tugu ala kira ko de ye sinji tugu Aisha kuma dɔ la a b'a fɔ ko karisa yɛrɛ nege bɔlen don ko don o don a bɛ maa da la hali maa tɛ se k'i reposer hali weekend fɛ o min ye baarakɛbaliya don ye maa t'i reposer a fɛ walayi nin ko in a ka ko in yɛrɛ nege si tɛ n na i jɔ dɛ a ye taa nin d'a ma ko ne ko n dalen don fɔlɔ Sera maram Sera Aisha ala k'an jigi tu amina ya rabbal alamin ala k'an jigi tu amina ala k'an kɛ ni jigi tu amina ya rabbi ala k'an kɛ ni sinji tugula amina amina ya rabbi ni sella fo ka i den sɔgɔ Sera gogo cham ni kɛra sinji tigala ye ala ka hinɛ i senti ala Allahu akbar sinji yɛrɛ tɔgɔ lɛ arabkan na arrahim o talen don Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ de la arrahim donc ni mɔgɔ ye nin tigɛ ala de y'o don sinji da la mɔgɔ min ye ne tugu ala o tigi tugu mɔgɔ min ye ne tigɛ ala o tigi tigɛ o kelen de don dɛ sinji tugu ala b'i tugu wa n'i y'a tigɛ ala b'i tigɛ ala kana an fara sinji tigɛlaw kan ala kana sinji tigɛla bɔ an ma n'an b'a fɛ an ka baraka sɔrɔ an k'an jija an ka kɛ ni duwawudenw ye an k'an jija an ka kɛ ni sinji tugulaw ye tuma Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ barika don an fɛ ko bɛɛ lajɛlen na inshallah ala ka barika don an ka sinjiw la ciba bonya kɔsɔn donc san ka question duruna o ye ashukru lillah alhamdulillahi rabbil alamin Sera gogo cham ala kan kɛni ala barika da jɔn ye amina ya rabbal ala kan kɛ jɔn ye jɔn minnu bɛ ala wale ɲuman dɔn ka barika da adamaden yɛrɛ n'i ma kɛ kafiri yɛrɛ ka da ka fitiri wale o de ye kafiri madama ala y'i da k'i kɛ bunu hadamaden ye ka ban Sera gogo cham i kan ka kɛ ni ala barika dabaga ye Allahu akbar a m'i kɛ sa ye cɛw ma ni ye u b'i kunci ni kolonkalan ye u bɛ denmisɛnninw bilila k'i faga a m'i kɛ tonfirike ye denmisɛnninw b'i minɛ ka sen kelen bɔ ka kaman tigɛ k'i to ɲamanɔgɔsi la fo ka t'i faga a m'i kɛ kɔnɔni ye denmisɛnninw bɛ tulonkɛ la k'i ɲamanɔgɔsi f'a y'i kɛ bunu hadamaden de ye wallahi nin yɛrɛ ye wasakɛ hadamaden ye ala wale ɲuman dɔn na ala ko wala qad karramna bani adam ale ala yɛrɛ de ye bunu hadamaden bonye ala ye fɛn min bonye ala sɔnna ka e kɛ ni o de dɔ ye Sera gogo can wallahi e kan ka ala barika da waati bɛɛ lajɛlen na i kelen yɛrɛ ye bunu hadamaden mais i tɛ se ka ala tanu abada o fana na fo ni ala sɔnna k'i kɛ ni silamɛ Allahu akbar ka tila k'i kɛ Muhamadu madu ye k'i kɛ silamɛ ye k'i kɛ ni Muhammadul Mustafa al-Amin ale ka manden ye wallahi kan ka ala barika da ala y'i kɛ mandenw de cɛla manden min ka fisa ka tɛmɛ mandenw bɛɛ lajɛlen kan ala ko anw de ma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas k'anw de kɛra mandenw la sɔn hɛrɛma ye ala ye manden fɛn o fɛn da n'an y'o bonya sɔrɔ ni jɔn ye Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ala tanu kunbɛ ni na alhamdulillah wallahi ala tanu kunbɛ ni na alhamdulillah mais jɔnni kunandi de bɛ o ye ka ala barika da Sera gogo jama hali n'a danna Allah subhanahu wa ta'ala ka kumakan dɔ ma n'a b'a fɔ an ɲa ko la in shakartum la azidannakum wallahi sa Sera gogo jama ala k'an ɲɛ yɛlɛ amina ya rabbi ala k'an civiliser amina ne b'o de fɔ silamɛmuso ye ko n'i b'a fɛ i ka civiliser n'i b'a fɛ i ka kɛ kodɔnna ye n'i b'a fɛ i ka kɛ mɔgɔ keguman ye don da'iratul ilahiyya la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i bɛ civiliser Allahu akbar ni civilisera dɔrɔn Sera gogo cam ni an ye nɛgɛ dɔrɔn n'i b'a fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i ka hɛrɛ ka jidi baraka ka don a la wallahi n'i ye nin aya n'i ye nin faamuya dɔrɔn ala b'i jidi ka d'a kan e yɛrɛ de bi k'i yɛrɛ lajidi ala ko la in shakartum la azidannakum ko n'an y'ale ala in wale ɲuman dɔn k'a b'an jidi o tuma e bɛ mun de ɲini tuguni
dan ne b'a fɛ e ka jidi sera gogo cɛ e bɛ mun de ɲini tuguni ko sida ne mɔgɔ dɔ ye fatamuso de ɲaru karamɔgɔ ka so segu a kun b'a fɔ ni dugu jɛra a b'a fɔ ala a barika farikolo lama na a barika ɲɔgɔn ka fori la a barika fiɲɛ sama kabila a b'a site i yɛrɛ tɛ se ka da la k'a fɔ ko nin ye banabaatɔ de ye k'o de bɛ kɛ ka nin site ka ala barika da ta anw kɛnɛbaatɔw n'an hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ anw tɛ dakuruɲa kelen di ala ma kabako tɛ sida gogo caman ala ka limaniya di an amina ya rabbal wallahi ala ka limaniya di an amina ya rabbal alamin masa min sɔnna ka ɲɛkisɛ fila di e ma i ɲɔgɔn dɔ bɛ yen an ka maramatu dɔ bɛ deli k'a fɔ n ye k'a y'a kalan journal dɔ la dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen miliyariw de b'a bolo don dɔ la ko journalisiw y'a ɲininka ko sala a bɛ mun de fɛ diɲɛ na a ko ale bɛ min fɛ ko ni ala tun sera k'ale ɲɛ yɛlɛ hali miniti kelen a ka se k'a muso couleur dɔn k'a denw ka cɛɲɛ n'u ka cɛjugu ka tila k'ale ɲɛ minɛ a la hali n'ale ka nafolo bɛɛ bɛ bɛn o ma k'ale b'a di. Allahu akbar at-takbir sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sira gogo cam ne e ɲɛkisɛ fila bɛ an bolo wallahi an b'a dɔn diɲɛ bɛ an ye ni dumuni dira ma an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ a la fɛn jugu b'a la an b'o dɔ sinamuso delila dɔgɔnɔ dɔw de b'o kisa fɔ ziiri tɛ dɛ a kɛra yɛrɛ yɛrɛ ala ye muso ɲɛ fila minɛ a la sinamuso in de bɛ dumuni tobi ka d'a ma ala ni juguya fɛ sinamuso in ye mun kɛ a ye silan tɛrɛ de jeni k'a kɛ minɛn kɔnɔ ka taa di u ka dumuni na k'a d'a ma k'a k'a dun wallahi ala in de ye wahidul qahari malikal muluki wal malakuti zil izzati wal jabarut al qadir al muqtadir ala k'an ci ɲuman na amina ya rabbal alamin dɔw kɛ ala b'a falen ɲuman na wallahi a taara silan tɛrɛ de sinamuso in ma juguya la sinamuso in ye silan tɛrɛ a ye dɔ tigɛ a la k'a don a donna kɔnɔbara la yɔrɔ min na se tigɛ ala y'a ɲɛkisɛ fila yɛlɛ Allahu akbar at-takbir Allahu akbar walillahi alhamdu wa ala kulli shay'in qadir a ko sinamuso ma a ye dumuni lajɛ a ɲɛ b'a la silan tɛrɛ dɔn a k'e nin de di ne ma a ko mɛ k'i ni ce a kɛra ne ma sababu ɲuman ye ala y'ale ɲɛ fila d'a ma a ye muso ɲɛ fila a y'o ta fila minɛ Allahu akbar ne ni e ɲɛ bi an ka dunta la an ɲɛ bi an ka minta la an bɛ sira tigɛ an yɛrɛ ye mɔgɔ t'an bolo minɛ ne ko jɔnni ye raka fila di ala ma ko ala k'i ɲɛkisɛ fila di ne ma wallahi ne b'o de fɔ n ko silamɛmuso sera gogo caman an ka ala tanu na an ka ala wele a bɛɛ kana kɛ k'an bɛ fɛn dɔ ɲini ala fɛ sufɛ an bɛ wuli ka nafila minnu kɛ a bɛɛ kana kɛ k'an b'a fɔ ala n den ka nin kɛ tan n yɛrɛ ka nin kɛ tan diɲɛ di yan lahara di yan an kana sɔn a bɛɛ ka kɛ ni o ye an bɛ su minnu don a bɛɛ kana kɛ mago ɲini ye ala bolo an bɛ sarakati minnu bɔ a bɛɛ kana kɛ mago ɲini ye ala bolo n ko tuma dɔ la se dɛ gogo caman n'an ka raka fila di ala ma an k'a fɔ ala ɲɛ ko alhamdulilahi rabbil alamin masa e min ne da ka ne kɛ buna hadamaden ka tila ka n kɛ silamɛ ye tuguni ka tila ka nin ɛri wulili nɔgɔya n ye ala ɲini raka فإن على دم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر tuma dɔ la an ka nin dɔw kɛ ala wale ɲuman dɔ ye wallahi ala b'i jidi a b'i jidi sera gogo caman ye gundo belebeleba de silamusow ka nin fariw bolo kan wallahi n'an bɛna nafilaw kɛ dɛ an ka fila di ala ma bani k'a wale ɲuman dɔn fɔlɔ wallahi o tuma i bɛna tɔ min kɛ o kɛ k'i mago ɲini e ka waatinin ko kan wallahi i bɛ ala jɔyɔrɔ ye i b'a jɔyɔrɔ ye ala ko ten la in shakartum la azidannakum a tɛ yɛrɛ sɔsɔ ko n'an y'a tanu k'a wale ɲuman dɔn dɔrɔn k'a b'an jidi munna an tɛ ala tanu an sen fila in na i ɲɔgɔn dɔ b'i ka si nin bɔgɔji in na ni tile bɔra n'i y'u ye i b'u hinɛ minɛ nin dugukolo kalaman in na u sigilan fila bi ka sin dugukolo kalaman de kan seda dugu jara bi ne ni e flash an si tɛ Gabriel Touré la an di Pongi an di Luxembourg la an di yɔrɔ si an bɛ yɔrɔ jumɛn na an filɛ nin ye an ka laɲini min n'an kun y'a kɛ ala y'o sabati an ye donc ala barka da belebele alhamdulillah joli fɛn dɔ ŋaniya ko sini 10 heures n bɛ taa kɛ mais wallahi u ma se k'a kɛ n'u yɛrɛ dalen tɛ i bɛ sɔrɔ mɔgɔ dalen b'u bolo n'olu ma taa o ko ɲɛnabɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ ko dɔ donna na u ye sira ni ŋaniya mɛn k'u b'a ɲɛnabɔ bi 10 heures u ma se k'a ɲɛnabɔ o tuma mumini kan ka ala tanu wajibi bɛɛ lajɛlen n'i ye ala tanu ala b'i jidi wa a bɛ barika don i ka kow fana na ala ka barika don an ka amina ya rabbi ala k'an jidi ayiwa an ka ɲininkali wɔɔrɔnan o ye asalamu ala ahli inda dukhul n'i bɔra sisan n'i bɛna don i ka denbaya la donc i kan ka salamu di i ka denbaya mɔgɔw ma donc an b'a fɛ k'o fana walawala an ye dɔɔni alhamdulilahi rabbil alamin silamɛ ma foyi to yen fo a kumana kan barika bɛ sɔrɔ o fana na barika bɛ sɔrɔ o la
ne ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka ba kono wo barka kele ni ya fo ala ba do ka demba yala e mi ya fo ala ba do ila ya fo demba me ala ba do ulu fana tuguni Allahu akbar o de kama Anas ibn Malik ako dundala kale dunna ala kira kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ala kira kama chugodi قال لي يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي حديث صحيح الله أكبر قال كأردنا مصطفى كان صلى الله عليه وآله وسلم النبي المخلص والله نبي من كنا صلى الله عليه وسلم والله كنا جيلين كوجو كنا جيلين كما تمامنا ني Anas ibn Malik donaka kako Anas ibn Malik ma ya bune ya ne de akoni donna ika somogo kan salamu bla uma ibi salamu bla minke abike eye baraka ye wa abike ni baraka ye ka demayala Allahu akbar sida gogo cham ni on bora baraka yorola a chaman segeni foli yara tike iba soro ni yela yara bi kenema che kundo ne aka demba la ka bela jelin ko kada finana ni nyakumu hali salamu atseka blaka do aka tabla ko waraba nana muso yara jatika ko jugo jifle min babulu to modola dabu boka bi atada bi mere ke telma waraba do naka demsanu jabi tiko bela jele hakli bi wili utado bi femi che minun ka la harani amba fuye ko ninti la harani baka mobili garira be jabi tike baka mobili garira bebi panike bebi pul la hawla wala quwwata illa billah ninti la harani mai Islamaya manifo dina manifo do ika demayala ni nisodiai do ika demayala ni farfoni ika salamu bla ika demayala ala bi barka do ila abadu ika demaya fanala ko namba fa nga barka soro ni fana yi asoro fon barka soro fan sra do yi ni fana yi ka do ni salamu yi ika du kono ko tuma ni kerenkerlente chew dorona de ali amuso nawbi do anga salamu bla anga demaya kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh seyda gugu cham ni salamu yera ni ya koro lege giba ke ni dala gisede wallahi ba ke dala nuko jone bi ka du kono be ke ma hoti kisila be makobala ikele ka dlanka yani ibisra est-ce que sinin bila soro luma ben kan wa masis ambi yoromina garanti mo si boli ka sokono ati boli ka du kono ati bulo kare kono ati bulo ki jone willa ka bi ta dugule i boli ka demba min cela na hakli sikira bi ta dugu mina yu wele kombina wallahi ni ma se o hakli sikilinte i bora minu fo lubi appel bi tar mo lubi appel la bi yoro jima ko bi chugodi besrani be joroli mundila kisi mala boli ke wallahi mala boli ke kisi tigi jonye al malikus salam ni kisi nyina ale bolo ka ki kisi foli yara dakurunya folo yo de kala ka kisi ki ambe mago ni ko astaudukum bisalam mba au bla ko ni kishi de bismillah ya allah anta salam donc ala de salamu yere kisi na ye kishira na mi kishi batila de ala kan kishi masandu ye masami ya ti kalfachi atachi ni ye kisi nyina bolo ki kalfa dola abila kishi ala de hina masai inshallah ambe mago bi hina ambe mago bala anga furu kono balma yo lo demba yala kina desarana de bela jele ni barka kala do mina barka bora bela jele na kada ka hinati furu kono tukuni hinati balma ya kono tukuni ati dene masa ni nyogon tukuni era bora ka do fane nyana sisa ko muso ka jigi ki den kene nta na la barajuru matike ko do manan kono ko siri ka to dasira da la tabla demi ka okulu mana furko kono hina bimi nama hina nyogona lati hina na koy wallahi otuma ko ambi ala ka hina nyina aka do ananga de anaka baraka inshallah anaka baraka inshallah la amba fa nga baraka soro anga min salamu anga an don to la nga du kono inshallah ke no kera mi ka salamu bla nyogonya donc nyini ngali wolo lana wi al-ijtima ala ta'amin wahid sida o min vlani anne wala nafana kunda nanima ka fara nyogon ka du kono ka sigi ka dumuni ke nyogon fe suma minangele kuna o bana de tuwa wuya halaki beni ka setini barka bana hine bana makari bana parce que an kun ango ke nyogon fe ni femi o fe o ibe mankebi batanga du kono bli no duba wudu falla ni tara femini soja mogo bisigi de hal tellement ke jama kacha mo te saka sigi hal kunyeshi bebe sigi ki kere de do ki bulo shori ka domina kono nyokon fe bebe tika be ko tika ko jikilina me bi ubana
o bari se da gogo cham an yi nafa jimɛn ye ala ani hɛrɛ jimɛn de sɔrɔ jamana dumuni bɔli ala ka taa dumuni bila tabali kan bɛɛ n'i ka asetini bɛɛ n'i ka kuyɛrini o tuma n'an b'a fɛ baraka ka don du la se da gogo cham an ka dumuni minɛn sigi bɛɛ lajɛlen ka jɛn k'i bolo don ala wallahi baraka bu o de la hali ni lɔma kelen de bu o kunan kɔnɔ bɛɛ ka kisɛ fila filanin ta an sigilen bɛɛ k'i togo don ni basmala ye bisimilahi rahmani rahim ka dumuni daminɛ ni o ye n'an tilala an k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamina ka tila ka barika da bɛɛ lajɛlen bɛ barika da i kɔrɔ ye i b'a da i ba ye i b'a da i fa ye i b'a da i kɔrɔ ye e fana den b'a da ye i dɔgɔninw fana b'a da kɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ɲɔgɔn ma barika barika Seyda barika da bi o dabila la koyi ni jamana dumuni in dabila la ni fɔlɔ tuma min na ni nin bɛ yen i na tun bɛ balimaya kɔnɔ bonya tun bɛ duw kɔnɔ kanu tun bɛ yen karama tun bɛ yen nɔ mun de b'o kɛ bolo bɛ don kunaminɛn kelen min kɔnɔ dɛ aw bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bi k'o tɛgɛ ko ji minɛn kelen min na dɛ walayi hinɛ de tun bɛ o la o de b'a kɛ aw hinɛ bɛ don ɲɔgɔn na o de b'a kɛ aw bɛ ɲɔgɔn kanu o de b'a kɛ aw bɛ ɲɔgɔn to ɲɔgɔn danbe kɔnɔna na mɛ nin bɔra yen tuma min na an ye mun ye farali kɔ dubaw bɛɛ lajɛlen farala duba jɛngɛna duba yɛrɛ bɛ bi duba yɛrɛ tɛ a tɔgɔ de bɛ yen bɛɛ ka da sigilen de jamana a bɛ fɔ de ko duba yɛrɛ tɛ yen tuguni dubaw kɛra du fitininw ye donc n'an b'a fɛ barika ka don an ka kow la dɔrɔn an k'an jija an bɛɛ lajɛlen k'an bolo don minɛn kɔnɔ kelen kɔnɔ ni bisimilahi rahmani rahim n'an tilala masa min sɔnna an k'a dun an ka barika da o ala ɲɛ alhamdulilahi rabbil alamin min ghairi hawlin wala quwwatan minni i ka fanga ma d'i ma i ka juguya ala de sɔnna dɔ fanga ka bon ni ta ye dɔ ka kegun ka tɛmɛ e kan mais o ma se ka sumankisɛ kelen sɔrɔ wallahi a ma se ni ala sɔrɔla e k'a kɛnɛ sɔrɔ fo k'a tobi ka sigi k'a dun kan k'o ala in barika da minnu yɛrɛ kɛra sababu ye n'o y'i ba filanw i baw ni i faw ye i k'olu fana barika da an ka n'a to nin ka ban an ka du kɔnɔ Seyda ni nin de banna dɔrɔn wallahi an bɛ barika min ɲini an t'a sɔrɔ a tɛ sɔrɔ abada an ka nin jamana dumuni an k'a to duw kɔnɔ n'an b'a fɛ barika ka don du la inshallah ka barika da ɲɔgɔn ye dɔgɔnin ka barika da kɔrɔ ye den ka barika da masaw ye an k'o to an ka duw kɔnɔ o de bɛ barika don an ka duw la ala ka faamuya cogo ɲuman amina ya rabbal alamin ala k'an bɛɛ sababu ma donc sisan Seyda an ka ɲininkali seginna o ye aklu mal halal Seyda k'an balo halala ayiwa ala k'an nɔgɔya k'aw da ko haramu yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ ka ɲɛ ko kuma da halala Allahu akbar rasulu do b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ko ayyuma lahamin nabata min al-haram yazubuhu nar Allahu akbar sogo fɛn o fɛn Seyda gogo cam ni o falenna haramu la ko tasuma de b'o yeli Allahu akbar wa du fɛn o fɛn balola haramu kan yani tasuma ka yeli ni cɛ ala tɛ barika don o du la abada du fɛn o fɛn balola haramu kan ala tɛ barika don o du la abada a t'a don a la o du tɛ kɛ du barikama ye o dudenw tɛ kɛ ni du barikama ye n'an b'a fɛ barika ka don an ka du la dɔrɔn o tuma an k'an jija an ka du balo halala la dɔgɔyara cogo o cogo barika bɛ o la haramu cayara cogo o cogo wallahi nafa t'a la o de la an ka kodɔnnaba dɔ Sahanu rahimahullahu a b'a fɔ an ɲɛ ko man akala al-harama usiyat jawarihu sha'a am aba ko mɔgɔ o mɔgɔ ni e ye haramu dun i sinbon bɛɛ lajɛlen bɛ ala kota o diyara ye o ma diya ye olu bɛ kɛ ala kota fɛnw de ye Allahu akbar mɔgɔ o mɔgɔ balola haramu kan k'i sinbo bɛɛ lajɛlen i jawara kɔrɔ i sinbo ɲɛ b'o la tulo b'o la da b'o la bolo b'o la sen b'o la o bɛɛ lajɛlen k'u bɛ haramu baara dɔrɔn de kɛ u tɛ se ka ɲuman kɛ abada Allahu akbar ayiwa ɲininkali kɔnɔntɔnna o ye sadaka ye saraka tɛ bɔ ye mais Seyda est-ce que saraka faamuyali don anw fɛ yan bi yan anw ka saraka bɔ ninnu est-ce que an ka saraka faamuyali don saraka ti an ka saraka a ma faamuya anw fɛ yan nɔ a ma faamuya n'a faamuyara an b'a bɔ cogo min na an t'a bɔ ten nɔ ne de bɛ taa wajurukɛyɔrɔ la min bɛ d'a ma e b'a dɔn ne b'a dɔn n'a faamuyara o tɛ di o mais n'an ka kuma ko malimatuw ka wari ko ka bon n'a faamuyara o tɛ di o e min k'i bɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam karamɔgɔ dɔ b'i jigi ka ala kira mankutu k'a tɔgɔ 201 fɔ e ma se ka kira jansa ni foyi ye fo dɔrɔmɛ 20 sini 40 sini 100 sini e ka kira kanu bɛ min
wari ko tere kinya fo de do mais n'a fɔra ko madame tantanta ibi min boy bo don donc an ka sarakati a ma faamu ka sɔrɔ n'an y'a faamu ko an bɛ f'an ka fɛn dɔ de faamu sarakati la sera gogo cam o dɔ ye mun ye n'i bi ka sarakati bɔ i k'a dɔn k'a fɔ i bi k'a bɔ ala de kama i bi n'a di ala de ma wa e bi k'a di min ma a bil'i kun na ko sarakati in ti ka bɛn o tɛgɛ la dɛ e ka ɲɛnayeli de ye o tɛgɛ ye mais a bi ka bɛn Allah subhanahu wa ta'ala ka masaya tɛgɛ de kɔnɔna na n'an bɛ sarakati bɔ f'an ka nin bila an kun mais Sida n bɛ fɛ k'i n'an ye nin bila an kun dɔrɔn an bɛ min bɔ an b'o dɔn Sida an filɛ nin ye ni émission in min na sisan émission in a bɛ taa ni musaka tɛ ya a tɛ taa n'a tɛ téléso bɛ taa ni musaka tɛ ya radio so bɛ taa ni musaka tɛ ya mais est ce que u man ka dɛmɛ wa sarakati fɔlɔfɔlɔ man ka di ninnu ma mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw bɔ fili la k'u bila ala ko sira kan ka ala ko faamuya jir'u la ka furu labatoli jir'u la ka ala yɛrɛ dɔnni yɛrɛ min yɛrɛ masa subhanahu wa ta'ala ye dɔnni jir'i la fɔlɔ ka ala kira kanu jir'i la k'i sɔn o la ka tila k'i bila furu labatoli i b'i denw ladon cogo min na i b'i cɛ ladon cogo di k'o bɛɛ lajɛlen sababuya d'i ma a fɔ olu man ka dɛmɛ i ka sarakati man ka s'olu ma fɔlɔ sera gogo cam ne y'o de fɔ an k'an ka ɲɛ yɛlɛ sa an ka banki to yen an bɛ taa miliyari minnu bila banki la ko compte bloqué an bɛ taa sanu minnu bila yen k'a bloqué an ka ɲɛ yɛlɛ walahi i bɛ sa k'a to u b'a ta i kɔfɛ ka taa dulɔ minɛ ka dɔrɔgu ta n'a ye ka jinaya kɛ n'a ye a ɲankata bɛ se min kan walahi ala dutɛrɛnw a n'a dutɛrɛnw an ka compte bloqué dayɛlɛ an ni masa rahamani mani cɛ o dɔ de ye mun ye n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko n'an sara ko baara bɛɛ lajɛlen bi jɔ fo n'a kɛra baara saba ye n tun ye waladon sɔli fɔ mais i filɛ ka nin kuma min fɔ sadakatul jariya bɛ don a kɔnɔ a bɛ don a kɔnɔ mɔgɔ min mana se ka nin tile so in dɛmɛ baara min bɛ kɛ nin kɔnɔ wallahi o de ye compte bloqué min banki ti dɔ fara i ka wari kan hali n'a y'a fara kan n'i sara a bɛ jɔ mais n'i y'a ta i ni Allah subhanahu wa ta'ala cɛ sera gogo cam wallahi fo ka taa diɲɛ wili a ti datugu wa waati o waati a bɛ doublé ka taa fɛ de ka ni diinɛ baarakɛla k'olu dɛmɛ o de ye sadakatul jariya ye o de ye compte bloqué o tuma o de ye saraka ɲuman yɛrɛ ye n'an bɛ sarakati bɔ an ka ɲuman bɔ ala b'a fɔ lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sadaqallahu alazim min ka d'an ni an b'o de bɔ an ka sarakati kana kɛ wari sino ni wari misɛn dino ye an ka fɛn di nafa bi fɛn min na mɔgɔ min mana e bɛ se ka miliyɔn di i y'a ta k'a di ko a ye teleso in dɛmɛ ni a ye wallahi y'i sigi k'a lajɛ lahara tɛ fɔlɔ dɛ ala bɛ barika don i ka sɔrɔ la yan diɲɛ na fɔlɔ wa i bɛ tila ka taa belebeleba sɔrɔ i sini ala kiyama hali n'i sara a ti jɔ i kɔfɛ ɲumanya fɛn fɛn bɛ bɔ nin kɔ mɔgɔ fɛn o fɛn mana kumakan kelen ta ka baara kɛ n'a hali ni e sara wallahi o baraji bɛ don i ka kaburu kɔnɔ a bɛ don a kɔnɔ ala k'an ci ɲɔgɔn amina donc an ka question laban kuma kunda la surunyana ni an ka question laban ye o y'a ka question tannan ye donc o ye tubi n'an bɛ fɛ barika ka don an ka ko la waati banna ka ban tɛ babu tawbatu yɛrɛ babu fɛrɛlen don o fɛrɛlen don kosɛbɛ nin bɛɛ y'a damana walanda de ye wallahi tubi babu a dayɛlɛlen don mɔgɔ si tɛ min tɛ fili mais filibagaw la sɔn hɛrɛ ma hadisi kudusi kɔnɔ k'o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tubi ka segin ala ma wallahi o tuma i ye min kɛ ka tɛmɛ ni e ye wajuli ka ye mais i nimisara segin ko i ka tubi ka segin ala ma Allah subhanahu wa ta'ala b'i ka tubi minɛ ala k'an fara tubi jɔn kan amina ya rabbal alamina ala ka tubi ala ka minɛ an ye ya rabbi an ka tubi mais te da kuma dɔ la i bɛna ye ni mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a tigi kun ko dɔ la n'a ko k'a bɛna tubi karisa wa ale yɛrɛ fana wa donc u bɛ mɔgɔw décourager tubi la bon ala dun bɛ sɔn ka mɔgɔ jɔn ka tubi minɛ maa dama a ma don saya sigara la donc e bɛ mun fɔ o tigilamɔgɔ ye kuma kundala sɛ la waati de ye kuruna kojugu n'o tɛ wallahi nin babu fɛrɛlen ba de bɛ n bolo ala k'an ci ɲuman na amina ya rabbal alamin ni mɔgɔ minnu tubira ka segin ala ma waati min na an ka n'u la décourager inchallah an ka courage de don la tuma dɔ la e bɛ tigɛ o min na ye i b'a dɔn k'o ka di ala ye ka tɛmɛ e kan e min dalen b'i yɛrɛ la wallahi i tigɛlen b'o min na de k'a ye nin koba ninnu dɛ inna allaha yuhibbu tawabin ala bɛ tubi jɔn fɛ o tuma ni minnu tubira an ka n'u lagosi n'u ka ko kɔrɔ ye an ka na o jigi tigɛ ala la la taqnatu min rahmatillah an ka n'an jigi tigɛ ala ka nɛɛma la an b'u la encourager k'a yir'u la k'a fɔ ala de ye tubi minɛ masa ye ala bɛ jɔn ka tubi minɛ waati bɛɛ lajɛlen na i y'a fɔ i ka kuma fo ka taa saya se ɣiriɣiratu ma n'i tubira ka segin Allah subhanahu wa ta'ala ma setigi ala b'i ka tubi minɛ ala kira de y'o ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka sanayɛlɛ so la o tuma an kana ɲɔgɔn jigi tigɛ ala min
min a kɛra ala min na ala sɔnna ala y'a tigi sutura k'a tigi to yen k'a ka sutura berefini bira ka k'a yɛlɛma e jɔ ni jurumutɔ ne jurumutɔ e bɛna kɛ e bɛ nin évangile na i yɛrɛ ye min kɛ i t'i ta fɔ ala ka hakilila ɲuman d'a ma ala k'an bɛɛ sababa ma wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aisha an ka foli belebeleba bi ye yan ina an ka wele lamɛn a diyara n ye an bi barikada an bi wale ɲuman dɔn insha Allah ala kana nin kɛ sigi laban ye ya rabbi ala ka hɛrɛ k'an ye an bi muso dabitaw fɔ an ka foli belebeleba an b'a ɲɛsin an ma ya rabbi ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an bɛ nin baara in min an tɛ se k'a kɛ n'an furucɛw ka jɛn tɛ donc an ka foli belebeleba b'u ye k'u fɔ ala kanu na k'u fɔ an dɛmɛdɛmɛni na k'u fɔ an bilasirali la ya rabbi ala ka barika d'an ma an ka foli belebele an b'a ɲɛsin an ka sheku la ne ko n ko sheku shuyukh a ko ale to yen dɛ ko ale ye fakirullahi ko ale ye fakirullahi awɔ fakirullahi do tiɲɛ don wa khadima rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ala k'an n'a simaya ala k'an ɲɛmɛ an na n'an y'a fɔ kusa ko ala k'ale simaya ni anw sara donc an ka ŋaniya ma dafa ya rabbi ala ka sini kɛnɛyali labanko ɲuman di an n'a yɛrɛ ma cibaba in bonya kosɔn ala k'a mɛn a ka denbaya kɔnɔ an ka technicien an ka foli b'a ye han an ka foli belebeleba ye wallahi cɛsiriba don wallahi jɔn sabalilen don ala bɛ jɔn sabalilenw fɛ an b'an ka muso fo an bɛ Ibrahim n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Usman n'a ka denbaya fo Kasiri Daw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ya rabbi ala ka barika don an n'u ka denbaya la an bɔra ka barika de fɔ bi ya rabbi ala ka barika don an ka wolow la ala ka barika don an ka jamana na ala k'an kisi k'an tanga bijahi nabi karim sallallahu alaihi wasallam ala ka dugaw minɛ ala ka sigida caman jira na Aisha i ka foli bila i lamɛnniba bɛɛ lajɛlen na inshallah ayiwa an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ni hɛrɛ foli ye ka ɲini masa haramani fɛ ala min sɔnna an ka sigi yan bi ka kuma an b'a ɲini setigi ala fɛ sigida caman bɛ ala bolo ala k'an nɔgɔya ye ala k'an tulo kɛ kunɔkɔnɔlen fɛn fɛn bɛ na nin lamɛn baraka ala k'a don an n'u ka kow bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.